दर्शक बंधु आज आम जानिबा रूपा मुदी को आपण माने केउ आंगुठी पिंधिबा द्वारा शुभ होइथाय ओ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। आपणक घरे धन संपत्ति और ऐश्वर्यर बास हेबो ओ केउ केउ घटना सब घटिले आपण माने जानिबे जे खूब शीघ्र आपण माने धनवान हेबाकू जाउछंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर ही भिडियो। आशा करुछि आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जानिपारे अनेक गुड़े शुभ और अशुभ कथा विषय। तेबे चलंतु डेरी न करिकी भिडियोटी को आरंभ करिबा। आपण जेतेबेले शଯ୍ୟା त्याग कले सेतेबेले दुई हाथ पापुली को देखिए। तेबे आपण मानकर दिन शुभ हेबो। कग्रेस बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद एही मंत्रटी कही जदि आपण माने शଯ୍ୟା त्याग करुछंती तेबे जानिबे सबु देवादेवींकर दर्शन होइगला। निहाती भावरे आज दिनटी शुभरे कटिबो। ठीक सही भली जदि आपणक घर को चुचंद्रा बारंबार आसुथाए तेबे जानि रखंतु माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसुछंती। आमे बहुत गुड़े दरकारी जिनिस घर बाहर कर दे थाउ। कौन आपण माने जानिछंती जदि एही अदरकारी जिनिस को आमे अमावास्या दिन बाहर करी फोपाड़ी देउ थाउ तेबे यह बहुत शुभ होइथाए। जदि आपणकर घरे बुढ़ियाणी जाल होइथाए तेबे ताकू तुरंत सफा करबा उचित, कारण बुढ़ियाणी जाल द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव वृद्धि पाई थाए। मन रखिबे जदि कोनोसी पक्षी कोनोसी फल खाई आपणकर घर अगणारे पकेकी चली जाए तेबे जल्दी ही आपणकर उन्नति हबो। जदि सूर्य उदय पर आपणक घरर किंबा पश्चिम दिगरे काउ बसिकी बोबाए तेबे यह बहुत शुभ संकेत होइथाए। मन रखिबे जदि आपण निजर पिलामानकर विवाह करुछंती तेबे सेमानकर जन्मवार जन्ममास जन्म नक्षत्र जन्म समय एही सब समय रे जदि आपण निजर पुओ किंबा झीर विवाह करुछंती तेबे यह मंगलकारी होइथाए। सोमवार बुधवार और शुक्रवार दिन जदि आपण केउ आड़े घर बाहर की जाउछंती सेतेबेले आपण प्रथम बाम पाद को घर बाहर करी यात्रा करंतु। सही भली मंगलवार शनिवार गुरुवार रविवार दिन आपण यात्रा करुछंती प्रथमे डाहाण पाद पकाई घर बाहर की जांतु। जदि आपण गाई पालुछंती एवं गाई आखिरे लुह देखंती तेबे बुझी जांतु जे किछि ना किछि विपद आसीबाकू जाउछि, तेणु सतर्क हो जांतु। जल्दी कलापेचा जदि कलापेचा आपणक घर उपरे आसी बसे तेबे यह बहुत अशुभ होइथाए। कौन आपण जानते कि बिछा देखिले शुभ? बिछा को जदि आपण देखुछंती तेबे ताकू केउ आड़े छाड़ी देबे किंतु ताकू आघात देबे नाही कि मारिबे नाही। मन रखिबे जेतेबेले आपण माने भोजन ग्रहण करुछंती पुरुष माने केबे भी मुंडरे पगड़ी किंबा टोपी पिंधि भोजन करंतु नाही एवं महिला माने भोजन करिया बेले मुंडरे ओढ़णी थिले ताकू अमंगलकारी। सही भली जेतेबेले आपण घरे ठाकुर रखुछंती ठाकुरंकर मुह पश्चिममुखी होइथिबो एवं आपण माने पूर्वामुखी होई पूजा करिवे। माने ठाकुरंकर मुह को आपण मुह सामना सामने ठीक सही भली जेबे मंदिर कथा आसीबो ठाकुरंकर मुह पूर्व आड़कू एवं आमे पूजा करिबा पश्चिम आड़कू मुह करिकी। जेतेबेले माँ माने आपण माने बासन माजुछंती सेतेबेले जेते कम शब्द हेबो सेते भल। अधिक शब्द अशुभ बा अमंगलकारी होइथाए। जदि आपण जने रागी मनीष आपण को बारंबार क्रोध आसुची तेबे आपण दिन रे 5 किंबा 6 थर निजर पाद धुअंतु। देखिबे आपणकर एही समस्या बहुत जल्दी दूर हो जिवो। जदि सोईकी उठिया परे आपणकर सेज असजड़ होई पड़ी रहे तेबे राहु और शनिकर खराब प्रभाव आपणक उपरे पड़ी पारे। सेथि प्रति ध्यान दियंतु। खाइबा समय रे आपण लुण केबे तळे पकाइबे नाही। जदि लुण तळे पड़ी जाए तेबे ताकू लुगारे पोछंतु नाही। एमिति कले ऋण बढ़िबो धार कर्ज बढ़िबो एणु आपण समस्या रे पड़िबे। सेथिपाई एथिप्रति ध्यान दियंतु। आम समस्तक उपरे किछि ना किछि संकट आसे। जेतेबेले संकट आसे एवं आमे तार किछि उपाय न पाऊ तेबे कौन करिवे? आमे जेउठी पानी पिउछंती सेउठु किछि पानी आनी घरे छिंची दियंतु। देखिबे निहाती भावरे किछि उपाय अवश्य मिल जिवो। सही भली प्रति शुक्रवार दिन किछि ना किछि मिठा आपण माने निश्चय खांतु। यह आपणक पई शुभकारी हेबो।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ କେହି ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଯାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଛି ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ରୂପା ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦିକୁ ପୂଜା କରି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁଦିକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିବେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ଟଳିଗଲା। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପା ମୁଦିର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସିଂହ ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ରୂପା ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ରୂପା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ରୂପା ନକାରାତ୍ମକକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା, ଖାସ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବାମ ହାତରେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।